हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शमीम। और आज हम आ चुके हैं यहाँ पर भाटा में फिर से। तो ये नया वाला भाटा है, इधर आ चुके हैं। इधर इधर बाल बागला कर ठीक है बाल। এই দেখ মরা চলে আসিস ভাটাত বুঝা হলো খুঁড়ছে তো মোগরের সাথে চাইয়ে, কারণ মোগরে হচ্ছে মেন অ্যাক্টর হলে খুঁড়তে 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 তো আচ্ছা খুঁড়তে अच्छा कभी कभी मैं बाबू राव बोलता हूँ। अच्छा बाबू राव यार नाम होचे असल नाम की होचे कत यार नाम होचे आत्मा भूत ये शरम ये हलात केबे आवाज था भाड़ा को बना के मनाउनो पाक साला आवाज था तो नामটা মানে সুন্দর আছে আত্মা কে রাখিলে কত यार बिले दादू बिले नाम आत्मा राखिले ठीक है नहीं हां तोर दादू बिले नाम हेलबे हां ठीक है कोन मारचा ना बे ठीक कोन बे तो दादू राखिले नाকি तो के राखिले तले अच्छा निजे नहीं राखिले निजे नामটা आत्मा क्या तो निजे नामটা पसंद ছিল নি आत्मा রাখাই দিল না না মোর দাদু রাখি আমি সিনেমা মজা করে বলছিলা গোটা ঘুরে না बड़ दादा भुजमी जी कहছে और साला भूल उड़ा दिया साला चेहरा पे भूल उड़ा दिया माने एक मजाक करे करे छोटा छोटा बुझा হলো आत्मा করে কইছিলে আর এই আসে না এর তো কইছিলে মজাক মজাক করে আর ঠিক আছে সবাই ভুল উড়ে করে সবাই কইছে আত্মা আত্মা ওই আত্মা এই বেসরম বুঝা আত্মা করে মা না কেন তো রাগ দিবে দেখ তুই তোকে যদি রাগিস বুঝা হলো তো তো आत्मा সবাই কই साला झुटला जी ढुके आ जाएगा हेलो गाइस हाँ मैं हूँ आत्मा 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 नहीं ठीक है आत्मा आत्मा गाइस नहीं आत्मा ठीक है मेरा नाम है खुर्शीद। अच्छा खुर्शीद मैं यहाँ चैनल बना रहा हूँ। चैनल चैनल हाँ चैनल नहीं चैनल हाँ चैनल भाग बोगा जैसा भूल पर पूछी की कोई आगे कहो मेरा नाम है आत्मा आत्मा नहीं अरे ले बोले मंच पर आत्मा नहीं ना आत्मा ही तो की तो खुर्शीद ना की ए लेना आत्मा ही ठीक है ভালো জায়গা বারে থামবে খুরশেদ না শুট করবে ভাই আজ তো এদিক কোনা বে এদিক কোনা বল পকটি চলা আছে ভিডিও চালিয়ে দে হাজার এই আরে ইসি কো মা দেখে শুন আরে চারা রোস্ট করতে যাবে কালাম তুমি রোস্ট করতে যাবে হ্যালো গাইস শুনো যেই না যাবে এই ভিডিও বানাবে भाई ये तो वीडियो बना दे ऐसे बना होगा ऐसा की करे पुक्टी चोदा पुक्टी चोदा फिर एक बार बना चाहिए पुक्टी चोदा पुक्टी चोदा ये शर्म छाना है ये वीडियो बना झुकती है नहीं अरे पिछानी और ये सुनो हां এটা কার কম দেখ কোনটা দেখি देख एक लाइन बहुत प्यारी लगी, बहुत डीप है। वो पसंद तो है पर अब चाहिए मोर डाउट है तू तो पहले सिग्मा चलो बे हां तू तो पहले सिग्मा चलो बे नहीं नहीं तू तो पहले सिग्मा चलो बे हां सिग्मा तक डायरेक्ट एकदम सैड बाप रे রাকারে হ্যাপি ডে মজুরি वाला जैसे করছে তুই তো সারা ইমোট শেয়ার করে দাদা দিছে গীতা তো হিলে আছে ভাই এক কি কম কইলো চাঙাটা আগে বানাইছিল সিগমা বাপ রে দেখে রিল দেখে একটা রিল দেখে তো খালি হিলে আবার এমন ব্রোকেন হার্ট वाला বানাছে একেবারে হিলে দিছে একেবারে আর বগা চাঙাটা बर्बाद हो गया একেবারে ছি কোন যে মেয়ের পিছা পড়ে গিয়ে ठीक है ना कुछ गारंटी है कुछ मेरे का पड़ी है मेरे को तो की सर मेरे आई लव यू टू को ओ এই ব্যাপার ना और बेटी जा बेटी को जाते वक्त भी मला फॉलो कर रही है मोरे क्लास में बैठ जाने फॉलो कर रही है एक बार कलम सुनना बगा देखा जी कलम तू फिर फॉलो कर दे ठीक है हां कोई फिर কি বা কোজে কলম কোজে তুই বলে সবাইকে ফলো করছিস আর ওরা বলে কইনি ফলো ব্যাক দিছে আমি বাল করছিস किसी को करा दे भाई बेटी जा पीछे पे भरा जे पुली लड़ते भरा जे पुनी लड़ता पुनी लड़ता कोई पुनी लड़ता लड़ता हाँ
কি এটা এটা ছাড় দিয়ে চলো ভিডিও नहीं नहीं ছাড়ো কালাম কালাম আমরা রোস্ট করা যাবে না ওটা আলাদা ব্যাপার কালাম দেখছে ওটা আলাদা ব্যাপার ए भैया ये दिल को देखते हो ये दिल नहीं তো কি છે क्या तुम्हारे এটা এটা দিল্লি এটা আত্মা আরেকটা কথা রে আরেকটা মজা চলে আসছে কো आसमान में ना छुआ छुआ हाँ छुआ 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 ने यार छुआ छुआ মানে दिल को जब भी चार्ज किया ना तो চার্জ आने बोला अबे ক ভালো ছিল বে ক না বে ক आसमान के भी छुआ 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 মানে কি বাচ্চা নাকি बस सुनना बे यार আচ্ছা শুনছি ক आसमान जब टच किया ना টাচ টাচ মানে ও আচ্ছা বুঝলো হাত দিলে ঝুমকা কিন্তু হাত কান কেমনে হাত দিলে দেখা দেখ না मैं जब आसमान को छुआ ना আচ্ছা ছুয়া काला छुआ बता যা কুদে আছে কি পাছে আর ক मैं आसमान को छुआ ছুয়া तो तुम ये आशिक है ना আশিক এর নাম আশিক What is this? আশিক এর নাম কি আছে বে এর নাম আশিক છે महबूब মেহবুব Wah. মেহবুব তোর নাম এর নাম মেহবুব नहीं তো কি कुचुर भुट्टा কুচুর ভুট্টা हाँ তোর নাম এটা কুচুর ভুট্টা বে হ্যাঁ ওর তোর নানির নাম কুচুর ভুট্টা বে হ্যাঁ আচ্ছা वरना भी कुचुर भुट्टा लगे কুচুর ভুট্টা কুচুর ভুট্টা কালাম কি বা কোজে বে काको भी कुछ ना दोस्त मोटो पटका मार के এক বলে টপকায় ভাই এক বলে টপকায় মারবে केन तुम हाइट কে চলা নেবে হ্যাঁ কে চলা নেবে কে আমি নিয়ে আসি পুনা আসনু মুইরা কত गायब कर दे বক ই করে দে ইনভিজিবল করে দে এআই আছে নি এআই বুড়ো বক 70000 টাকা দামের এত মোবাইল দিয়ে এআই থাকবে নি মানে 22% চার্জ 22% हेलो गाइस এবে মোবাইল উল্টা পাকা ধরছে এর উল্টা পাকা ধরে দিছে ভাই ট্যাপ করে হিলে আছে हेलो गाइस আমার ধরে हमारा नाम तो सुना है हमारा नाम है बाबूराम भैया जब बाबूराम करा हूँ ना तो वो चिंता हमें पड़ जाता है क्योंकि हमारा आलती वरना पे किया के कुचुर भुट्टा और वरना एने जो कुचुर भुट्टा जल्ला कुछ ना भी नहीं मुझ टपका टपका मार क्या ना मुझ छोटू जी जानिस ना तो मुझ छोटू कुछ ना दोस्त ভালো দাও যে कुछ ना दोस्त ওনা মুঝে কুচুর ভুট্টা স্টার্ট ইশার করে দি ও वरना पे की लिखा है देखो तो डोंगी हां मतलब डोंगी वाला कुत्ता हां 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 ये कौन सा नाम है भाई साहब डोंगी हाँ डोंगी डोंगी नाम छे डोंगी माने मोर नाम आत्मा तो वो नाम डोंगी नहीं हो सकती हाँ? वो नाम कुचुर भुट्टा हो सकती है तो मोर नाम आत्मा नहीं हो सकती माय की नाम রাখছি রে বাজি কুচুর ভুট্টা सुन डोंगी ये के भी नाम सुना है बे तो कुचुर भुट्टा ये के भी नाम सुना है बे डोंगी ये के भी नाम सुना है बे आत्मा ये के भी नाम सुना है तो कोला सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह है पेशो सुभान अल्लाह नहीं जाजा सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इधर इधर निशान माशाअल्लाह আস্তাগফিরুল্লাহ আস্তাগফিরুল্লাহ বাড়ি গেলে বে উফ সালা ফাটাই দিলে বে হাত দিয়ে पुरानी बातें है सोच लग रहा है নি নি হালকা ফুলকা লাগলে বুঝা হলো নি নি লাগে মোর নি লাগে আমি গোসা নি করি এটা নিশার বলে মজা নেই এবারে মেলো নেই না আচ্ছা কি কে ছাড়বে এগুলা মুই নি ছাড়ুম মোর উপর ভরসা রাখ বুঝা হলো যেটা দিন আমি কই দিছি যে আমি এটা নি ছাড়ুম তোমার নিয়ে ছাড়ছি ঠিক না কালাম হ্যাঁ কি বানাই তো মোর ব্লগ আছে তো কেমন লাগছে টাকা দেখো হচ্ছে একটা কমেন্ট দেই দে মেলা লাগছে কিন্তু কি কিন্তু ভালো নেই ভালো চিনি ভালো কার ভাই ভালো ভালো নিছে তোর না মোর মোর ভিডিওটা ভালো নেই আর শুন আর তোর খতরনাক খতরনাক লাগছে হ্যাঁ একদম ডেসক্রিপশন লাগালছে একেবারে ফ্রি ফায়ার মানে খতরনাক গেম খেলছে রাইস্টার ফেলছে রাইস্টার স্কিল লড়াই পে নাম কি जो হ্যাঁ नाम নি জান वही उठा কালাম শুনা ভাই हेलो गाइस তো তো দাঁড়িয়ে দেখ सुन हेलो गाइस मैंने उसको जेल की करा था बोला था मैं ये ले একটা জিনিস দেখলু মই একটা জিনিস দেখলু গাইস দেখালে তো টাকা মারে কোন কোন তো কোন বে একটা জিনিস দেখলু এই দেখ ইন্না একটা বাড়ি আছে না বাড়িটা কি আছে হ্যাঁ
কিবা যাবে হা কিবা ক'লো তুই কিবা শুনাব নো মই শালা তুই এগুলা আমার ভিউয়ার শোনাবো ভাই ভালো কিছু শোনা তো এই না হচ্ছেটা কি দেখুন না কিছু দেখুন বাল পরে না যাইবে শালা লোকটি আছে বে দাম বকুয়া ধরলে বাল হ্যাঁ নিব বুঝা चल नाम 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 खुर्चन नाम हम तुम्हारे पीछे पीछे हम तुम्हारे साथ हैं नाम खुर्चन तू टेंशन लिस ना আমি তোর সাথে আছি তুই টেনশন লিস না খুরশেদ এ নাম চিতা বলবো কাম নাম চিবে থামবে জুতনি বাজবে নাম মারবে তুই তো নামে গেছিস না না ঢুকে দেখ ক্যামেরা ধর ধর ওই টানা যাবে টুডু টাড়া কেন উঠছে বে তোর লাগি যেতে ভাগ ভাগ তুই বাল বুঝছ না এ এখানে আই আইবে না শুন কালাম আই নাম না তো নাম শোনা কেমন নাম এ তো জুতে নি পাছি আমি ও তো কি ওই দেখ গাইস ওনার লোকগুলা কাম করছে ওনার তোরা দেখে পাচ্ছি চাটিগুলার মতো কারণ আমার হচ্ছে ক্যামেরাটা বুঝা হলো 8 মেগাপিক্সেল ক্যামেরা 8 মেগাপিক্সেল মাত্র 8 মেগাপিক্সেল খুরশে তো না থাকুয়া দে চলে চ চ চ খুরশে তো না থাকুয়া দে বল 15 দিন রাস্তা দিন চলাম নাকি হ্যাঁ তো গাইস এখান থেকে ব্লগটা সমাপ্ত কারণ আজকা এখান থেকে ব্লগ কারণ কালামের ভিডিও শ্যুট বেশি নি হয় আর আজ কালামের মুডটাও ভালো নিচ্ছে আর ভিডিওগুলো আজ খুব 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 স্যাড স্যাড বানাচ্ছে মাঝে পক্ষে তিন চ্যানেলটা কালাম কিন্তু পাল্টে গিয়ে কালাম বুঝা হলো আগে কালাম এমন সিগমা ছিল বুঝলো সুতরাং একটা বেড়ে যায় নিজের পেন্ডুলটা খুলে দিয়েছিল আর এমন চ্যানেলটা হইয়ে সবাই দেখে কানে বেড়া আছে রে দর্দ দিলো কে কাম হো যাতে গানটা কি ছিল বে ভুলে গেলু বে তো ভাই খুঁজলে বলবি তো কালাম কি বলবে তুই যেটা ভিডিও লাগে ফেলে গুলা দিলা তুই কি করি তুই বলে দিলি কি হইয়া তা বুঝা পাচ্ছিস ব্যাপারটা তুই ঠিক না কালাম ঠিক কোনো তো নাই নাই ঠিক নি কইছি কইস নি মুই ঠিক কোনো তো করছে হ্যাঁ একদম ঠিক কই আছে করছে তুই এমনি গাল দিব দিবে এত ব্লগটা এটা থেকে সমাপ্ত তো টাটা বাই বাই কালকে দেখা করছি ঠিক আছে ভাই আপাতত একটা মজার ডেলি কারা করা করবে কালাম কেউ পেন্ডু গুলা তো এরা মজার নিয়ে নে ভারত বাড়ি যাচ্ছি ইনকা তোকে টাটা বাই বাই